ассалому алайкум ҳамҷорон азиз аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 9 майи соли 2024 мебошад. ба хонаи ман меҳмони акаи умед, директори ҷдмм не чӣ корхонато ҷамъияти саҳмии кушодаи азот, ҷазоми саҳмии кушодаи азот шаҳри Левакан, яъне ки яке аз заводҳои корхонаҳои бузурги Тоҷикистон оид ба истеҳсоли нуриҳои минералӣ. ва акаи ман имрӯз хонаи ман барои нишон додан ки маҳсулоти навашон буромадааст, овардан гуминовая паста будааст. гуминовая паста. ҳозир акама мепурсем ин чи аст, инро чӣ хел истеъмол мекунанд. инаш гумат кали ду намуд мавод овардан. ҳозир мегӯем ки акам дар бораи ино гап занад. акаҷон, шумо як камтарак дар уровни мо як шинеду гап занед ки ҳамин чи асту ина чӣ хел истифода мекунанд. хеле ки гуфтем гуминовая паста, ин барои гӯем ки корневой подкормка, яъне ки ина ҳангоми об додан мо ба об омехта мекунем. Сари ҷӯ якба мо метавонем ки ҳамина ҳангоми обчӣ ба ниҳолҳои худ дием. аҳамияти гӯем ки шифобахш, эффективности ин чӣ хел муайян мешавад. вақте ки ҳамин ба замин меравад, яке аз хусусиятҳои асосии ҳамин гуминовая паста ин дар ҳамин хоке ки мо истифода мебарем, ниҳоли мо мебарояд минералҳое ҳастанд ки ҳамонро решаи растанӣ аз худ карда наметавонад, ҳал карда наметавонад. ва гуминовая паста яке аз хусусиятҳои хуби он мебошад ки ҳамин минералҳое ки дар замин ҳастанд онҳоро ҳал карда ва ба реша имконият метиҳад ки ҳамонро хӯрда инкишоф ёбад. дигар хусусияти хуби ҳамин гуминовая паста дар он мебошад ки хокро нарм мекунад ва барои инкишофи реша мусоидат мекунад. яке аз дигар хусусияти хуби он намии худи заминро метавонад ки ба муҳлати зиёд нигоҳ дорад, яъне ки намнокӣ вақте ки замини мо нам мебошад, замини мо нарм мебошад ва замин решаи растанӣ имконияти ҳазм кардани он минералҳое ки дар хок ҳастанд, чунин муҳит дар гирди ҳамон реша муҳайё мешавад, тез инкишоф меёбад. вақте ки решаи растанӣ инкишоф меёбад, растании мо, ниҳоли мо тез авҷ мегирад ва ҳосили хуб мегирем. дуюм, чӣ тавре ки гуфтем, ин маҳсулот 12.5 кило мебошад ва арзиши он ҳамагӣ 70 сомонро ташкил медиҳад. ҳамин 70 сомон? Бале. 12.5 кило? бале. ин барои 1 гектар замин. ин чи бинем чи аст? Сахт аст, моеъ аст? он моеъ аст, сахтам шудан мегирад. хел сипсиёҳа гумат. бале. он паста бар ин оҳиста оҳиста обаш чӣ шавадам, сахтам шавад. ин ягон барои чанд қадар об ҳамин як сатили шумо? ин сари ҷӯ якба истифода мебаранд барои 1 гектар замин. чӣ гирифтагӣ мо ҳисоб гирифтагӣ пахта ба мешавад? бале, беҳтар ҷугорӣ ба мешавад? барои ҷуворӣ мака, ғалладона, офтобпараст, барои тамоми зироатҳо муҳити гӯем ки заминро хуб карда барои инкишофи ҳамин растаниҳо мусоидат мекунад. дуюм, нурии минералие ки гуфтем мо истеҳсолашро дар корхонаи худ ба роҳ мондем, ин гумат калия мебошад. гумат калия ин барои гӯем ки листовая подкормка, яъне ки барои ҳангоми ин ҳамин нуриро мо гирифта дар 300 литр об омехта карда ҳангоми бо насосҳо гӯем ки обпошакҳо баргҳои худро аз ин мепошем. хусусиятҳои шифобахши ин, яке аз хусусиятҳои он инро баъд гӯем ки мутахассисон баъзеш антидепрессант, антистресс, баъзеашон стимулятор роста мегӯянд. вақте ки ниҳоли мо бо ягон касалӣ дучор мешавад, мо онро бо баъзе намуди гӯем ки ядахимикатҳо истифода мебарем ва онро аз ҳамун касалӣ наҷот медиҳем, ё ки аз ҳамун касалӣ, аз ҳамун бактериён озод мекунем. аммо растании мо як шоковое состояние ба мешавад, аз афзоиш мемонад. барои ҳамин ҳангоми пас аз истифода бурдани ядахимикатҳо вақте ки мо ина истифода мебарем, вай тез ба худ мебиёд, яъне ки аз нав инкишоф меёбад. ин витамин гӯем? витаминам гӯем дохилаш кадом ва ё дорад? составаш чи аст?
اینجا گویم که بغیر از گومات کالی که هست اینجا مگنی اوهان دیگر میکروالمنت ها همش هست. این لیستاو یعنی از برگ بله میزنید. بله این کشاف رو خوب میکند. بله این چند پول است؟ این همگی 25 سومون. این آنالوگش از خارج کشور میباید در ما قیمت است خیلی. بله اگر خطا نکنم آنالوگ 10 لیتر میشد تخمینا 1250 سومون. یک لیترش گویم که 125 سومون تخمین میستد. از ما 27 سومون. 25 سومون. 25 سومون. 5 مرتبه ارزان، 4 مرتبه، 5 مرتبه، 5 مرتبه ارزان تر. همدوران عزیز نمین گومی نمای پاستا و گومات کالی در حقیقت این نوری های به نهایت نازمی باشند. این وای چی گویم طبیعی ها؟ بله این ارگانیکا. این ارگانیکا طبیعی می باشد. با گویم که به سلامتی انسان به سلامتی رستنی یگان تاثیر نمیرساند. اینو را از کجا خریده میتونم؟ اینو علاقه در بازارهای جمهوری هستند. خود تو در بازاری گویم که شهر دوشنبه در بازار کالخوز روسیه هم علاقه است. در بازارهای حاجی شریف اینچنین در بازارهای ولایت سوخدم نیز دسترس کردن ممکن. همین من نوار گرفتگی بودم زواد شما رو کربامید رو 250 سومونی پیشنهاد کردیم. ارزان کردید یا نه؟ بله امروز علاقه به حساب میونه نرخ کربامید علاقه تا 225 تا 235 وابسته است. این در زواد؟ بله بله. در مغازه نه در زواد شما جای میدادگی 225 سومون. بله. همدوران عزیز دیدید که باز کربامید رو که ما شما گفتید که قیمت است. من شکایت های شما رو رسوندم به اکای امید ببینید که کربامید رو 235 سومون 225 سومون تا 235 سومون آوردن رسوندن در خودی زواد نرخش. و امروز من خرسند از آن است که با زوادهای خود تاجیکستان بر استحصال من هم خیلی گومات ها یعنی که ویتامین ها و کالی و دیگر چی ها گومینه و پاستا من همین چیزایی که برای زمین به نهایت خوب مساعدت میکنند. من ببینید من رسمش هم هست ریشه رو چقدر با قوت کرده ایستاده است. این همش درست میباشد، همش این دروغ نیست، این همش در تجربه دیدگی هستیم و شما میتوانید از همین محصولات ها استفاده برید. از مغازه هایی که در جمهوری تاجیکستان هستند علاقه بگمان در فروش هست شما میتونید خریداری کرده استفاده برید. یعنی این اگر از زواد خرند این ستیل 70 سومون این 25 سومون. البته در مغازین ها سال قیمتتر بودگیست. همدوران عزیز من باز یک محصولات شما با شما پیشنهاد شد از طرفی استحصال کننده وطنی جمعیت تاجیک آزاد و همین استفاده برید نتیجهش رو میبینید خودتون انیق میبینید که نتیجه خوب میتید این چیزها. این اگر پخته کار باشد در یک هکتار یک ستیلش رو اگر در سری جویک سری آب اگر ریزد خوب می شود. جوگوری دم و دیگر چیزا تمام نمود زراعت را ما این استفاده برده میتوانیم. تا حتی نهالای نه وقتی که ما میشنونیم در یک مقدار معینی آب رو آمیخته کرده دیم ریشه و قوت میکنند. برای ما از همه مهم برای انکشاف رستنی این ریشه میباشد. برای همین از این ما خطا نمیکنیم. خیلی که من فهمیدم شما این رو با من تحفه آوردید. من البته اکا جان یک جهان تشکر. من این رو حتما برای من همین لیمون هایی که من همینجا میبینیم من در این و اپلسین هایی که میبینیم استفاده میبرم. همدیاران عزیز با اکای امید با یک جهان تشکر میگم با اونها کشایش کار آمد و بردباری ها از شما با شما خواهانیم. اکا جان در همین پشت شما من با خلق یک مرتبه اپلسین رو نشان دهم که چخیل بعد گل گرفته است. نبینید این خول اپلسین همش. این اپلسین رو حتما من اینجا مثال میگیرم 5 تا هست من حتما 2 دونش رو میمونم 2 دونش رو 1 دونش همینجا 5 دونه میمونم بس اینجا و 100 دونه بستگی هم خیلی پر شدگی. انا همینم من همین نتیجه همین استفاده بردن انا همین خیلی گومات هست. انا از همین گومات من امروز استفاده برده بودم هنگام آب دادن من دادگی بودم همین رو من همین خیلی نتیجه داد استفاده همین گومات. این گومات رو ما اکنون رکلام کردیم لیکن ما استفاده برایش رو بر وقت استفاده بردیم. اگه امید جان در پناه خدا باشد خدا نگهبان شما باشد. آباد باشه.